Bilis ko ba? Mayong gabi sa atong tanan. Karon nga gabi pagabuhion taniwat ang handumanan nga ginbili ni Hesus sa aton nga nagpadala siya sang mensahe sa balay sang isa ka tawo agod magsaulog sila didto sang iya mga apostoles sang piyesta sang Paskwa. Ini nga pagsaulog ginahiwat bilang handumanan sang pagluwas sang Dios sa mga Israelinon sa mga katalagman nga maagom sa mga tawo sa Ehipto. Sadto nga gabi ginpakita ni Hesus sa katapusan nga panihapon ang matuod nga misyon sa iya mga apostoles diri sa kalibutan. Amo gid ini ang ginapangabay niya sa ila nga ipadayon nila kung anuman ang naumpisahan niya diri sa kalibutan pinaagi sa pagkuha, pagpasalamat, pagbindisyon, pagpamiyak-piyak sang tinapay kag paghatag sa iya apostoles. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Sa unang adlaw sa Paskwa sa Paskwa, nagsiling si Jesus sa ila. Kadto kamo sa isa ka tawo sa syudad, kag singgani siya, ang manunudlo nagasiling, ang akong tiyon nag-abot na. Ako kag ang ako magitutunan, magasaulog sa Paskwa sa imo balay. Ang mga gitutunan naghimo suno sa ginsiling ni Jesus, kag ila ginhanda ang panihapon sang Paskwa. Sang gabi na sa Jesus kag ang iyang magitutunan nagpanihapon. Sa nagakaon sila sa Jesus nagsiling, kag nagbantay sila sa imo pulong. Karon nakaibalo sila nga ang tanan nga butang na ginhatag mo sa akon, ginhatag ko sa ila. Kag ila ginbaton ako nga nagalin sa imo, kay ang pulong nga imo anak na naghalad sa iya ko galingon para sa kada isa sa amon. Ang pingi kami nga nagaupod sa siling nga panimalay. Salamat sa grasya ginhatag mo, pinaagi sa ila. Panalangin mo pagkaon nga ang pagadawaton. Puntahan ini maghatag sa amon sa pusok sa pagsunod sang imo kabubuton. Itinan amo ginapangayo, ginapasalamatan, pinaagi ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon, pwede na sila siguro ang inyong paghanda para sa aton nga mga apostoles at sa mga pwede sa aton. So, padamo picture siguro ano yung mga apostoles together with the family, no? Ulan man ko sa sana ko kan be. Sir Jan, dali patok may table. Ay kulang ka man ang duwan. Oy kami. Para daw mahangin na. Boss, dala ko kay hangin re. Ay, dali na dali kay damo to pinggan.
akong pinggan di oh. Dai, ano ko no? Yan oh, diba? Di ba dinamon sa tako? Ano ba? Ari na ko. Moment support. Salamat. Dali na kami. Oh, thank Nga po ko din tao. Dinadibig mo sa dubag. Sirika. Talaga sa dubag. Ay. Ting montage. Gusto mo sitwasyon tapos naman. Hoy, nahawa na. Awa na.